जोंथ' प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार मांगाय स्टेट हम मिनिस्टार ताई गुबुननि संगठन बरनाय जों एवं যত সংগঠন মাংখাই রনাই চিনি যে কন্ডিশন নরক বিবেচনা খাইছি তাবো ফোকাস খাই তনাইতা এবং ইয়াখাইয়া সাইनो थांनाय साका साका सावैनो थांनाय सानका सानका सानमां तंनाय दिल्लीयाव सालबोसो नोंथाङा दरना खाय सालथान आरो जोंथ' चारजन मथ'थ' रेडि 6-7 जन 8 जन 10 जन फांमानो 그때 그리가 미스로 무릎 타이다 사울리니 너로 후라우리 랑우르디 우 탕강가이 땀새 레가 패가 보 마양디 사울라 파이네바치 너로 어로 메디아로노 जोंनो ककथुम नाफैनायनो आं जतननो हामबायरो आं चेनेल बुंसालिया जों दिनै नरबाय मालाय माहंखाय बुसखांनि 3 डिसेम्बर दिल्लीयाव जन्तर मन्तर कायसा फेडारेशन फर निउ स्टेटनि दन नांनाय आरो 22 टा राज्यो सानायरबाय जों गोजों सांगिनाय जों स 22 टा राज्यो सानायर आरो थांनायनि सिगां नरबायटिचा ककथुम मालायो कक मास माबाय आं नरनो हामबाय ताई जे खनाय दंनाय जत लुगुरावनो हामबाय ini press meeting jakmani tamo karon tai no sabo ngui ini press meeting ka जों स्टेटहुड डिमान्ड कमिटिनि रिंगो आंखाय आरोनि चेयरमेन मंखाय गो जाफु कन्वेनर ओखाय चिनि एग्जीक्यूटिव टीम कायसे वाइस प्रेसिडेंट विश्व कुमार देवबर्मा जों खरताम tamo no ti nor memory namran thang tong जों कायसानो दाबि स्टेटहुड दिसाम चाइनो स्टेटहुड बेस्ड ऑन 6 शिड्यूल अंडर आर्टिकल 2 and 3 अपन सानो कायसा थानखाय जतनो जों मानो आबन बागै जों गोरों एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर खाया कायसानो जों सानो आ कायसा बायनो जतन मान पायो आन बागै जों आबन सानो स्टेटहुड न actually tabukni o jorao norok je demand khainin thang tong abo sauni bagi norok demand khaina thang टिप्रा सारनो एक्जिस्टेंट दुई और जोंबो खाखला फेलै तंनै मानानि आबो हाय जेनेरेशन लांनानै आबोनि बागै आबो जे जों थानाय रं बागै या जे ताव 13 लक्ष टिप्रा सारं बागै जों थांनि दं खायनि बागै existence crisis no ni bagi tabuk ni o jorao tabuk no tamo actually boni bagi nami tong hinor wansu एक्जिस्टेंट कायसानो लामा स्टेटहुड ताई आबोनि अदरवाइज को लामा करे जेसेबां गुदिदि जेसेबां सान्दि आ जागा माथानायसो sir nini site of mabai tabsu jora koi banor dilliwo obhijan khaika statehood demand ni bagi स्टेटहुड डिमान्ड बागै तो आबो साखाय तो आईपीएफ प्रिंसिपि चेंगा नांगौ 9 10 11 12 13 2013 टा 14 2014 15 2016 जरा अब्दि आं क्लाइके आईपीएफ दंखु आमनो लखाय तो थांका ताबो स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि नंगै जों कतावै चाइल्ड प्लेन वाइब्रे tabuksa jora kisasa kono dilli no ni nangri jamang khana mone kaisa दिल्ली नि नांखा दिल्ली थाइमांखा अल इन्डिया थाइमांखा किन्तु जों अरो टिप्रा सारंनि बिसिंसे आबनो रमै तनलाया स्टेटहुड डिमान्ड रमै तनया थांगो थिंनो गुबुननि फाइसिङो फेरितलाङो थांगो गुबुननि फाइसिं फेरितलाङो आबो खाय माने किनिनो जायाख्लाय जाबां Sir, nung saga nung multiple time Delhi thangka Delhi kelekha. IPT bo separate state, di bangun sang kita tripartite, baru separate state, tapi nung bo state ho demand. Nung ni nanti agak santai agak nung san mukai sano. Nung kaisa koran kelai san agak bahaya kosa.
आंथ' कायसा खरां खायजा आगि इनखौ आइपिएफटि दंफोर आफोर आं जिएस दंमोन आफोरथ' कायसा खरां न एबं आफोर अफिस खायनिबो गिला आं पलिटिकल पार्टी बुं साया अफिस खायने गिला दं इभेन स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन सुथे सान्याखौ आफोर तालगो सान्या ननि मानो ओंखाय गोरोंसा खरां खायनानि वान थुंमानि केन्द आरो खालाइया बियांगो tlangथां पावार फाइसिं tlangथां आखाय आइपिएफटि नि एग्जाम्पल नङाबाथ' 2017 उनको लामा कासुपुरु लेंटा चेंटा बुंलायखिया किन्तु आबनो खाय उला आथारखाय बीजेपी नो हिंदे नरक नादि हिनि सरकार ताफायदि स्टेट नि सीपीएम नो हटक लाय नंखो फाइके फाइके आसे स्ट्रंग तंमानि आपुरु आइपिएफटि माने टिप्रालेन किन्तु आबनो तामखाय दिखाबो ईश्वर सिमिनो साइमानसु ताके बसाय बरो बसायमी आबो Ako kung sausan, norok doto ni no je o no separate state no ti shan dong ni norok ni akarong ni kwarang to no kaisa. Norok kaisa jagao achugui sani maya da ako kung sano yusa. kaisa jagao asugui sana nino आइपिएफटि का साबो सानका किन्तु आबो साका साका लुगोजारि बिसिं लाला थाता जे लिड खायनाय बो खा बाय साइन नाया बो जास्ट बियांक्लां कुन रकमिदा गदिनाय मन्त्रि इरगलाथाय मालांनो आबोसे बिनि नाहार मंगै तिनि आके बडाप साकलाय थांका आइ स्टेटहुड माने टिब्रालेण्ड ओंखाय आबो गोरोंसा आथुगै खालायले केबले जे बर' राफोर गोबां पलिटिकल पार्टी अपोज खालायजा आबो मोस ओभारकाम खाय हाजार हाजार टिब्रा सारक फाइट खालायजा बरमुरा काथुका आस्ता बोलो जों बुलायखिया आसिया खालायमानि आबोनो माने इमांगो गमामा हाइजें दाखिवा आंखाय आबो Sir hake tabo no ni san mo tabo arna ara tong ko state hot dima. Muro buzo ti khaka no no osam no no delu thangi san tu wi de pemana ne ti pasar me bagai. आबो तो आं साइजुं बायजा टिब्रा सार दफार आव तिनि स्टेटहुड नांगौ ताव अगुर देवरमा सं जाफु सं बिसि सं खालाय दङ बरनो जों फाननो नाय ओंखायबा माननि मानो जों फानसि माया खाले जों बाहायखेले अमनो दिलिक नि नांदोना बा Sir a fan to 2009 ni simi nung je IPP thansa ngai khorang ti sa ngai nung saka am lama fere thanga abun borat ti pra motor geta tripulan thansa ni mari bu nung jaka. Nge tabo tumu te ti pasa thansa ngai phayu ka. Rini mane ang khang ta mu phi nai. खानादि थानजाङै जे लिडार नानाय बस बिनि सातटना देखाय बसर स्टेटहुड से बिनि मकल मांनाय No no political power ya phur ka ngai ta khare sara pro. स्टेटहुड दा State hot no kare no no political power ya phur ka. जों पलिटिकल पावर बा इंडिया स्टेटहुड नांगौ तमा पलिटिकल पावर बा बुद्धि पलिटिकल पावर आर तामो पटंना स्टेट ना टीटीसी ना 125 संविधान संशोधन बुबो अब तो पलिटिकल पावर खबजा गया केन्द्र जोंखाय स्टेटहुड गाय माने टोटली सेपारेट फ्रम माने नन एडिशनल अपग्रेडेशन खाय स्टेटहुड नानानि अब खाथिने मूल नाहारमु अब सारांगिया 11 दिन आइपिएफटि रक लामाका सुलाइखिया मुसाफाना करिखिया बेबा कमा बायखिया कमर बायखिया हनै लांटा लांति बुंबाय एक्चुअली आफुरखि लांटा लांति नानि नांमानि दा बुंबायखिया आबोन परेबो ताबो कयजन आ लांटा र सेब्रट सानै दंगो आबोनो किसान खालाम आ लांटा नायरं बिसिङो ताव बीजेपी नि दुलाव हाबथांलायखिया इन द नेम अफ आइपिएफटि ngै यांखा आइपिएफटि नि दङ टिब्राले नि दङ केन्दु बीजेपी नि दुलाव हाबका आबो बर टिब्रा सारक मकल दंबो मकल करि हाय खुन्दु दंबो खनाया हाय दङ आरो तो दंले बर थांला 23 तारिख आगस्टबो दिल्लीयाव जन्तर मंतर थांफायलिखिया थांलायले गारि जाबाय सौ डाइरेक्ट थांका ओंखाय केन्दु आ बरनि जे डिमान्ड आरो खुसकरिखिया किन्तु आरो जे कायसा मन्त्रि कक साका टिब्रालानि तफान सादलिया एवं आबनो उसिकांगो तामसिमु
जनजातीय गौरव मन्त्री खरतानुगो IPFT ni kaisa engko neta ba mantri aro bin bok aro abno ang kaisa engko sibu marka nung ba IPFT data are tip engko BJP data su thanga ni kaisa comment kedika o borok ba IPF ko BJP data su thanga ni masijang tongmania Sir, actually, oboti kahai di prasa ni bisingo kubun ni bongsoni borok sung sana thanglia di prasa rok ni bisingo no obo haikai di prasa rok no sawi separate state o separate state man khangkai asa department aro হাজার employment langjaknai 8 langjaknai 6 langjaknai hri samani ya globo sei 2009 ni simi tabuso jar nor salai phele ko kosar minister MLA MDC EM bebak no ungmaikha obo kahai ungmani ya glo phano separate state ni separo grei obuba জনগণটা ভুল নেতৃত্ব নেরটা ভুল পাই থাকতাম সানামু সংসার জনগণনিgo sungtai tongmani nung ta gi tibralen si samani tangin tau tibralen biang thangka biplop dep thapurno borok tibralen nalia agi CPM rok samung khain bagse borok tibralen samu tau sing development khaimya bai borok tibralen nalia engkai sunil deodor thaka tibralen ungna sebiya phona babu haken rok cabinet rok pari thangni apni bu hungkable kena abon nu tongi bahkele জনগণ थांनि सिंयाबा ता मुति मनो स्वातुर सालो गोबांमा जागा CPM नि गणमुक्ति परिषद को मार्च पिटिनो खाइमालिया तान बागै बरक फाटानि बरक चितो ने नै ताव तो क्लिका पाब्लिक कुनो एक्शन नाया सब साया थांगै सोंगिया नांमाता नो मन्त्रि सोंना नङानि नेतान सोंना नांमानि ओंखाय थकौ बेगै दंखाय पाब्लिक तरो साथाय दंलै साथाय दं साया बे सामु दुजनेला o haing dong ta memang tahu public no nan dong dar public no ono tui aware mi khaina ni bagai kono step dan haka tabu ja public no approvo goni tam the mono IPFT approvo hongkha kentu statehood demand bukti jeng tamung ni man abo ko khaijaya tam the mo noko ka মানে সেমিনার খাইজাগিয়া সাকলাই জায়গা কাঙ্গে বুজক রজাগিয়া এবং আরো যে বড় হং ফাইনারনি কাইসা ওয়ান ফুংমানি দङ आं ताव एनालाइसिस खाइसाइमोन गाता बर जास्ट विधानसभा पावर दा फाइफैनो जों ताव स्ट्रंगै आरो से खाब्रम लायो लिडारशिप बिसिंगो आबो खाबुंगो এবং যারা পাবলিক বিসিং বা IPFT ফাইনাল आबो खाब्रमो हाके तो IPFT बो गोबां बरनो engko khaigamo protest khaigamo buko ning chintibralen jengop dikhai nung bai stongya nung oro sema phainai nung engko nei cabinet sema ongkhonai ongkhli apre even চাকরি পর্যন্ত 5 বছরের এই মালাঙ্গিয়া এবং অঘোষিত প্রায় 20,000 খানি খানাও সাবা খানাও কিন্তু রিমালাঙ্গিয়া বিসিবাবো ओंखाय आबहान एग्जाम्पल दङ যেমন কুটো आङो सिगां साका जों 60 जन क्लांमानि खरसा ST गरै ओंखाय 39 जन क्लांखा 4 जन जेनेरेल हाबका ताइ बाकी जों किनों हाइकि तो गोबां हाइन दंले एबं गोबां मा तामसिगमो अंडरटेकिं गरगो साख्रि रगो जों सयसके हिसाब खाइ आगु जागिया जेमन नमदे उट्रिपुरा ताव गेसि दंमोन आरो तिनि बरं खांगिया गोबां मा जागा दङ जों एबं आस मिउनिसिपालिटि ओ जे साख्रि क्लां दंमोन ताम तो गोबां मा मिउनिसिपालिटि इंखा तो ता ताव साबडिसन नमलना ना तिनि टोटाल बसे साबडिसन खामन साबडिपुराबो 23टा ओंखाय 2टा बादखाय कान्चनपुर बाय गन्डासरा ओंखाय तामसिमनो जम्पुइ करबु कान्चनपुर बादखाय आसोसा बादना 23टा बिथिं आरोले मिउनिसिपालिटि लगले तिन बरक तागिरि माना नांमाता साइमिया 100 पॉइंट रुस्टार आबो तर टंगरै
Jadi kena arbo tetap kormosari সংস্থা ni tongerbo abono unko fight kalimani nugyable kemen nugyabo aing lai tongle engkai state ni kok to bad di bisibo bor nusungna no kormosuk tagi dilangka takai roman sim ti kok kalai to buka sanglai nangai hitang pai tongsla aro cabinet asulai puru meba babu satrungu NC kakak NC soi kayo saya ni satrungu ngai abtu salai ni siman kita ken asal jaga thang kai boba sing kai bahing lai ne ba itu recent luka ko assembly ko IPF di pokok itu tuh sakna kita kurang sih separate state na ya apro development di bawah kini bagi se awak kai separate state sama ni bagi mau itu selesai dekat apro ko assembly ko kalau tu yang tam sama musuh haru to direct saka jeng bamfrono uchet khanya bagi se CPM no jeng separate state sano menteri 2009 एकदम बाहायफान करिखबो आपर खायसा कक सानामु दङ डेभिड मोरा सिंह फार्स्ट अरो जों आस्ताबल नि नर्थ गेटो फुलिया दना खाले गुरु आपर डेभिड मोरा सिंह सिकला खरत बन ताइ के बकरिखो केना बरत आफुर बाहायसे मायाखौ बखाय साइटंखा जों CPM न हटांगा बयसे आलादा रायजो सान Engka aro tongui uturne ro mo than bisingo bor kahung kai khaya bono dukhe jangri romang khamu romya engka public usung tongse tabu ngai tongle kebangma nuble bongi aro IPFT ni engko kebangma subdivision meeting ngai tong buri robo nuble IWFT ro kene kintu tamo agi to dosol babu no taya saka dosol babu buini phadan borok tui phaise jeng orang minority tinggal di sini hak mau tabu tu educationally अनेक साउन mai khable o saun sute hai thokok manu kai jeng bufurule sisa sinai ar bufurule jeng tin tibratha no muthangani lamao jeng tin dabina segiti manai Abang de te kaisa nam to IPF ti sai de tahu ini jadinya dengan IPF ya kan mau pilih kayak isu bagi dia ya kan atau itu ko isu tong nung to hengkai abo ang samo thana nang kata nung ni ani agi ni ngara active work kara agi ni interview ro ani nu gena hengkai sana nang ta 2011 तालकोत्रा इंडोर स्टेडियम आदिवासी महासभा 26 तारिख आं बुंगालिया जे बरक न ककसादी स्टेट फुड नि बागै नि खाया ताम साका गो फरेस्ट राइट ओके लैंड रेस्टोरेशन एम्प्लॉय आमन तुइसे साइ पाइ दिके आसल स्टेट फुड नि कैसा थाया ठीक 26 तारिख 27 तारिख न जेब्रा मुसाहारि आनो साका नंनि डिमान्ड से 6 स्टेट फुड काय ताङै दिनै कक सानाय स्टेट फुड नि बुंगाय लेंया नों सादि मा साका हाय नु याब्ला बो किन्तु मेमोरेन्डाम हे गोबां मा एकदम महाभारत हाय 13 पिचि दामदम बैसालायफोरु साया 13 no November maso ngku phajya tampi bono Mira Kumar speaker saya really saya ebong aprang chiton bo saharu Calcutta Indoor Stadium bot nini yong saya engkai 2013 ngkoni Desember ni 13 Siri doron mai malai purbo ogo tiprani to ni thaisaman saya ang to abo kethang dongla pru tago ang tumung tatal thagai to ang hamisti misi thang to obo sanya boro bujiya abono protibad khaitini no tini odo sangu engkai to ma sawnai ang GS waisa GS sokogo waisa GS mai tango
abo haiki thungmaya nga tam opera khaikya tang ma sungta ang tam opera khai o state hu dabina ang te romui tongmani ani ki belai da opera dengkha abo simiya afro anu gs sokna bagai kuno ekta NGO nanglai bha ulo khali bor tam chiti sikya ogno politically boycott খাইদি socially boycott খাইদি যে NG development chiti siyo a সংগঠন aro 2-3 জন মহারথী দङ আবার কাহলে তাম অপরাধ খাইয়া आं तो चिरि खोया कोन बले जे ताम थिगम कोन फरेस्ट राइट नि जे बरनो अंग जागार पुरु जों प्रतिबाद खाइ साका जागा आबो 75 বছর সময় সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে হনি তো সিপিএম জায়গা বনি যত মন্ত্রী হাইকে চিরি খবই মিটিং খাইগা চির বড় মিছিল কারি রেখা আবনো প্রতিবাদ খাইকেবলে কিন্তু আবো হাইকে খাইই তিনি আনকে आं कुनु मन्त्री सुन्त्री बा एमएलए सेबेलिन बागितो वानसु गेबले आं स्टेट हु डिमान्ड बागि वानसु आफुर बां साका आं प्रेसिडेन्ट बो नांगिया जीएस बो नांगिया एमएलए बो नांगिया एमडीसी बो नांगिया आं तिब्रालेन से नांगौ स्टेट हु चां नांगौ ता गाने आबो तंखौ केनु बर आबोनो ओइनो बाबि व्याख्या खालायो दिनि नरक बाय साका दिनि न कमेन्ट जनो बुरा ताइ सै वाक टक नि सो हुंजाबोन ओंखाय आं बा सै वाक टक हुंजाना बागिनो तिब्रालेन सानतंसिना ता Kapte kaisa, kalau di central to busy government, dan Congress ni government orang kayu mana Congress government to mana, kalau di state to kaisa hanya divide selai state lagi pun apa ni apa pun plan kiri. Okay, BJP government to sign dekat apa to di mana pun dia tu berat lagi main jangan ni. Di mana pun dia no kaisa separate state di mana ni, apa to sign to. Kalau di parliament to Capital Tanga bill passing करते तो पार्लियामेंट तो नॉर्थ ईस्ट दी चौथो रिप्रेजेंटेटिव से ओनली 25 है चौथो एमपी मिली हुई से क्या पार्लियामेंट तो आसक कौन बा मेजॉरिटी माना क्या तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कावरे क्या इवेंट कौन सपोर्ट माना ना के सेंट्रल टोंगो कांग्रेस फाइव वो मोनो रियानी साजा के बीजेपी वो रियानी साजा इनका बाहर के नॉर्थ कैपिटल स्टेट आंदोलन मुख्य खाई ना शिक्षित लेनाफोरौ 1983 आव निहारन्जन लस्कर साका स्टेट होम मिनिस्टार बनो समर मुखार्जी सोङो जे त्रिपुरा तो शिक्षित सानि दं नंनि ताम साथाय दं बाफोर सब त्रिपुराव शिक्षित जानाय बुगलि बाबि बकरै अंको কোনো পসিবিলিটি করি নো পসিবল নো ফিজিবল এবং জিওগ্রাফিক্যালি অলসো নট পসিবल ओंखाबले 84 बुबुंनिया दंबा ना आबो तो थिंक तो आबो तो 6 शेड्यूल बाय द सेपरेट स्टेट आबो तो 6 शेड्यूल नो सेपरेट स्टेटनि याफां आफ्टर 6 शेड्यूल इट विल बी स्टेटहुड যেমন মেঘালয় তিনটা ডিস্ট্রিক্ট খাসি জয়েন্ট গারো एग्जांपल যেমন उनको नागालैंड टियांगथांग डिस्ट्रिक्ट मिजोराम लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट अब एग्जांपल हम सार वो तो मिजोराम आसाम को मेघालय बंग तो कोई मैं तो बरक तो इवन आगे ग्रेटर आसाम yang sekarang bro तो itu separate administrative bang orang apa itu untuk mana dia berapa kalau ulo das bang nih kalau ऐसे separate lainnya begitu apa kira ठीक है kai boro punya das alada even Tripura तो एक समय आसाम तो mana आसाम बात तो mana Tripura ki asam ni part ধরো কাইসা আসাম না আসাম বাই ত্রিপুরা কোনো দিন আসনি পার্টিয়া এবং ত্রিপুরানো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নেহরু ওয়ানসুকা এডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল অলরেডি এক সময় তো আসাম বাই ক্লাই তো না কাইসা কোন দিন जों आसाम बाय बाकी आसाम बाय दाना नायमानि इन्डिया गभर्नमेंट चिनरनि कमिउनिस्ट पार्टीयाव आसाम बाय मार्क थांया मिছিল मिटिं खाखिया आसाम अन्तर्भुक्त मानसिना मानबना आसाम अन्तर्भुक्त चाइना अंका এবং রুবুর সাকা আসামও থাঙ্গাই দরবা কাইমাংলা আসামও जों थांगिया हनै রুবুর চালবেखिया खाखिया आसामनि थांनिया आसामनि तावल रहना नाया এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট आसाम बाय रहनाय आसाम बाय रहकाय 6 सिडिल प्रोविजन ऑटोमेटिकली तंगो टिब्रानो 6 सिल रुइ आबातो ट्राइबल जेतु अर तंगो बरनो थांगराना बंगे हा आ वान सम मुंबायसे नेहरू गभर्नमेंट अप्रुव जों आसाम बाय दाना नायमोन
Sekarang ni je tipra tanggo state ko demand ko diwa. Nong ni kuno MP SNP apa hai kuda to tongkat ek present no. Tapi nong ni kok no parliament sana apa. Awalnya tahu tuh Statehood Demand Committee, Federation for Federation for New State. Nungi mana? Arab tuh. So 22 raja ni. Korupsi berda, bah korupsi berda MP yang lagi ngai. Apa fukas ngai. Ebo. Ek present keri. Kali tu. Engkau tahu jeng sawo. Apa tu kuno nanya. Jeng tamu tong. Nung tasing sama ni BDP. Tipra no bak kayaknya kan nung tipra sarung no nang kibai cita 0 point tu tak kaji dia. Hanya JP Nadan sama hai. Side boss ni ulo kai. Jeng 0 point tanai. Jeng no museum masuk nung nai. Abdi dan orang nai. Jeng no statehood dulu. Jeng kuno anti Bengali biya. Jeng kuno jati biru. Jeng existence no nargai. Cini ostipto no. Unko rokha kaya bagai cini o dabi. Jeng mas na India government ba. Tahu ni bagaimana jeng alada raja mas ba. Jadi ni raja tong masih. Jeng tahu raja ni hat sarang tangka. Cini aku nu kerja. Tahu. Tahu as example. Saya kira telang perlu. 100 ta pakai pus. 100 ta nau tam kai ek lagi telang ya. Kun 10 ta pakai. 10 ta ek lagi telang ya. Kaisa telang gay. Iko ni cini kutana sekamai kibu. Awak hai bunglai tungulai solibu. De secretary apa neng habi zaman cina ba. Neng BJP bayi sorgar thangbo hab maya. Congress bayi thang maya. Neng CPM bayi kai bung abo thang maya. Secretary ni jod to power ni yang liya. Abo kai sabun thani. Chief Minister thani. Cabinet ni thani. Cabinet borak thongka goristota. Orasi. Jeng tahu 6 no state tu nak kai. Romnis. Solista Bidan Sabha seat nai. Ni bo general 2-3 ta tongan. Bat jeng 35 ta sini MLA nai. 35 ta MLA phaki no jeng cabinet ti jauh kai. Tini de tamu kamu Roman skiri tai dem nagiri oi toma apuno flot ta pai thana yes. Jeng tini cabinet asuka tini timi ti prawo kok borok Roman skiri nai. Pakai sab tu no mana kai ni ba. Cabinet tu decision nawan. Abu tablet neng nai male abu. Tahu neng nai maya. Abu ni kok kena ya. Tahu kai je bora lagi Roman skiri sanai. Bos tahu dem lagi sana insai dem lagi sana lagi tongka. Apa betul? Tahu BJP habdor uta. Bangladeshi gube nai ro. Tahu kai dem lagi si sana lagi tongoni kena. Anu mia baru kau tahu. Tahu kene. Tahu mah hain tang. Buino ko hapen tahu mah hain tang. Nengar tong kai jeng dem lagi. Aba Roman skiri cemia. Ebong tini lagi BJP tong tu tino. Ini ladang nai pekin abla. Ladang ni MP BJP ni MP sebelah ladang nana kayuti. Emang teknik Kongres lihat ko ba CPM ko ka Kongres bo ungono kelaka Telangana no. Udah kabla. Telangana tu nangya. Baru same nation same jati si. Telangana ro, Telugu ro. Andhra bong joto lengya same jati same tangi baru kai alada raja nakha. Sengkai jati bo milia raju bo sini tong mani. O raju tahu borok ngai tahu gong sing tangju. Ini Mia kai October mo jano tahu Vivekananda mo jante ngai tung hible. Kubang mamti example tong de tahu. Kai ni ning kita mau tahu tang tu master suggestion bai. Kujanam bus baro ekdom bus atak klai. Nin sing kai tam neng प्रतिबाद kai mali abong tam aro buya tu di rekha. Neng ab प्रतिबाद kai bor komunel. Samprodai. Koku bisa kai samprodai. Ang mai kuyo kai nung mai kuyo ni mangla. Hai jaga tunggu. Kayak mayo kuyuk sudah hini malang liya. Hati ni jeng tabu nor tui phaikya. Nor phai jeng tini rajo tini yang tong kai pusuk 70 bosor. Kemai tangka. Tahu jeng edisi area no pon statehood nai 66 doktor cinya ko disidi. Lei. Jeng to baro de kanga mai ale wansar klan je bunya ble. Tahu to already paikya. Obo already division paikya. Tahu upgradation si nai. Upgradation tu tin borok, aku lagi aku nasi nai lagi. Tahu ni sampai ke sama find out. Tahu se BJP government central je additional je employ apply rumah ni tu tahu ni TDC ni. Karena ni je bos mana arah tu borok joto department creation apply-nya ya karena ni pun ngapi kok ni separate kita tak naik direct fund api rumah joto kisu provision tu boleh. Aku tu just
separate state mai ya piye admission power ab khai to full of the gaur ram bai ba ka for to mane ka abor ka to mona be almost state high to go ka abo mandi bot abo makla ta mong hai na ti professor hawi mano na ki direct separate na subu Ungko direct fund maya. Ungko TTC wo. Angke state nungklayo. Treasury function. Treasury tabu state niago. EDC niago treasury function keri. Yang TTC mango treasury function ning thani keri. Ning thani hum nangu. Jatino mutanga ke hum nangu. Radagi bin thani sono saman tongma bache. Hai ke yaki kolkan je. Jok to kisung thangu. Tangni thani hum keri. Usikangau example. Agin kok to badka. Kumarga to tipradama beri. Sepragang mani tamka je. Bisudit bertadang mani. Mama ka nang state ku diago hum yago kai thor sang thanai bora. Abon siu bora. CPM wan thabu siu. Congress wan thabu siu. BJP wan thabu siu. Mongkai ngla. Tiprasa hanche koborza phal phatowi. Tai da nang tin thani hum kai. Tiprasa nang hakai bombri toni mane tai bokro bombri toni miya abo borok siu. Abo nang gukhel sama hai. What Bengal think today? Indians think tomorrow. Tini wansa ja wansuko kana te India dong wansu. Wansa ja wansuko jeng aboni kina kaksapono wansu yapo tauko. Betul tonti. Jo to CPM ni boro are Congress ni boro mungkin BJP bla tabu. La tan tabu ti prasa BJP habidi. Sabni kitung punsa ma ka puma masa ni punsa makham dut mata ya be punga hejing tumi bile. Dut khe mata ya bat makai bon bisa toreng batai tunga. Hejing tumi bile BJP bo. Ari CPM bo hinta, Congress bo hinta. Nu khabde apti. Matro solution kai state ko. 2 and 3 article. Ebong sekango Federation for New State ni ano kaisa aruni beri leader so. Debromadi obona nangi to ni romoi to taya kadi saltang nai. Boro saimon mekia nung tin tajing saka agi sara barato so tiprani problem ke busia. IPFT ba tung sara Tripura arar to khemo ulo por tang to saimang yes. Ebong tibiro onek sabu. Tiprani obostha tini hai nga baise boro state hunai. Je nai netarok se state huto thangyaui bohongni huto se thanglai chung ke bahing sinaba. Nang khai inglada ngye ang tin smai tang so latha sungwi panang thanlang nai. To bo ang ya. Ebong chung oro tongai ro ya. Mokai kokoton masanai. Karon tek sara kuno mungsang ya. Kuno jati ni leader joton tek khaino bongni rajyo no boro gothon khayo. Captain William Changma Meghalaya, Fiju Nagaland, Laldenga Mizoram, Shibu Soren, Jharkhand, tai kebang mana tar tongle. Engkai Chandrasekhar Rao, Telangana, MP tongmani, Muntri tongmani, Muntri yakarkha, MP yakarkha, Bud Busakha, Telangana Rashtriya Samiti, MP Inkha, tu kenapa ko? Oke example. Jengkai sadungno phurung, hamdungno phurung, noskang nawari rung. Jengkai susu sereng lang iya, boikai sereng gui rung dong. Jeng tabu example state Tripura. Nagaland bo saitung jeng Tripura hayung nai. Ebong nini Meghalaya bo saitung jeng Tripura hayung nai tumung jeng khati ya kai. Jengkai example nation thing siu buiba. I komorong haida ngai ni siya sudah siu. Ngai tamu jengkai khati ya ba. Takto PhD nanai bo tongo, doktor nai bo tongo, tam se bono ukil nai bo tongo. O jugo se jeng tabu ahayeng tong kai thok tong manung kai. Tai bu sini sal kaham phajina. Mun bage mosara chitku lama kali.